ef hann á einhvern annan fyrir að redda því, sko. Já. Ég þetta með festa. Það svo fyrir. Þú hvað þetta? Ég veit ekki hvað stöð. Brynjar rosalega góð. Þú ætlar að víta þetta? Gera þetta? Já. Þetta er alltaf með það. Nei. Allavega sprungur í spjald. Já. Það hjálpar, það ekki? Hún spilaði vonandi spjald. Hvað heldur þau? Kannan er banna. Það verður að halda það upp. Alli, á að koma að læra regluna? Það er regluna. Loksins. Það er reglur í því. Ég heiti Matti, með mér í mótstjórn hann Ás Grímur. Strákar, komið hérna. Fólk. Það er Ásinn og svo Steinar, Sísi og Oddur á ballum og hérna ef það er eitthvað endilega búið flokkar eða fyrra. Við spilum besta 9, við þegar hvernig við spilum þetta. Sá sem er fyrir ofan í spjaldvarunum, hann byrjar að núna. Það er bara þess að rautt, grænt eða ekki neitt. Fyrir þetta 9, það er 5 leiki, ef þið tapir leikleikar, þá spilið þið næsta leik á því spjaldi sem þið spilið. Ef við förum síðan í bara spjald 1, við erum mert hérna niðri, vinstra megin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Þetta er æfingarspjald, þessi tvö hér. Og svo er 9 og 10 inn í sal, og 9 er sem sagt í beinni útsendingu. Bara vatn á skemmtisvæði og slökum símum eða höfum það á silent, þótt það ekki trufla. Sýnum öðrum spilum virðingu, það var það. Bara kalla fyrstu leiki. Spjaldi 1 Kamil og Guðjón Hauks og ég skrifa hann. Spjaldi 2 Ástmór og Lukas og Alli Egils skrifa hann. Spjaldi 3 Rakel, Reisen og Sigur Brynjar og Pétur skrifa hann. Spjaldi 4 Víktor og Alsmóni og Siggi Alvar skrifa hann. Spjaldi 5 Ási Gissur og Ingólfur skrifa hann. Spjaldi 6 Kristján Sigursson og Guðmundur Valur og Þórari skrifa hann. Spjaldi 9 Brynjar og Ómar skrifa hann og spjaldi 10 Guðmundur Gunnar og Ari Normann og Einar Ragnar skrifa hann. Í kvennaflokki það er til á 7 og 8 til að byrja með og á spjaldi 7 er það Brynja Herborg og Árnís og Sara skrifar og spjaldi 8 er það María Emma og Svanhvít og Berglind skrifar.
spila þegar við Íslandskóngi. Móttur? Já. Það tangur þannig að þegar þú var svo reyður. Já, En það var eitthvað annað. Nei, ég vann leiki. Það er vel. Já. Það voru einhverju viðbjörnsum. Það er vissi. Svona er það. Og öllum mönnum þekkir þið. Já, þið er það. Hundurinn er það. Állarsson. Þetta er minni. Þá fyrir ég bara að færa það. Já, þeir eru eftir. Þeir eru að byrja hérna? Kemmisvæði. Mátti ekki að vera með. Hvað er ræður? Það er mamma. Það er það. Það er bæði.
Nei, 15. Reminder á vaknaði bara hugurinn. Ég held að það er koma framvist. Þegar ég líka svo fór ég fram og heyrði ekki neitt. Ekki allt.
Good.
Síðasta skor hjá þeim var 46. Hvað? 37 var síðan, þetta er alveg mikið. Hann komur á langt. Já, skjöldum. Já, en býttu, þetta fór eitthvað í þessu. Já, þessi ekki vera, þessi 37. Já, svona er það.
Nei.
Saya kemarin lagi umur dulu ni. Ini tu kau. Semua. Next leg. Ano ba? Di ano ba? Na-artist ito. Oh, tama ba na? Next. Dit wordt nog een vers. Ano yan? Wat jullie? Die hebben Ano ba rin? Ano ba? Bukas rin. Je bent er zitten aan het doen. Pull-up. Har du rätt? Rätt in i det där.
51. Já. Two. 57 again. Oh, very good.
Well, hello there, and a very warm welcome to Live Darts Iceland. It's better late than never, but I'm going to be joining you for a few minutes of commentary over Bjossi Brian Olsen and Sigurður Athelssteinsson. Well, the first test, I guess, is I need to actually check that you can hear me. If you can't, then it's a bit of a waste of my time, isn't it? So, here's my quick tester. If you can hear me, then great. Yep. You can hear me, which makes me a happy boy. And in super quick time, it's Sigurður Athelssteinsson, who has trounced his way to a 6-1 victory over in Stigamot number 9, ranking Icelandic event. It's the first weekend this weekend to decide who the national team is going to be for the Nordic Cup in 2022. 12 ranking events are played in total, and the best 8 will count towards who will be selected, and the Icelandic Championship this year as well. Matthew reckons he's only going to win 3 out of this weekend's 4 events. I do wonder. Follow all of the action live on tv.dartconnect.com, DCTV. Which is exactly what I'm going to do now, and I can tell you some of the bits and pieces that are happening around the grounds, or around the boards, shall I say. Stigam number 9, so we have 4 games in play at the moment. Remember, it's all first to 5. Vita Charua, who you can see right there on the left-hand side, is playing Gisur Oli Haldorpen, who's standing right behind him. There he is. And Vita has just taken leg number 3. So Vita 3-0 up. They've taken the 4th leg, sorry, not 3rd, but 4th. There we go. So Vita Charua is 4-0 up. Matti is off stream, but he is playing Guðjón Hawkson. He's actually trailing. Guðjón leads 3-2, both averaging 79 and change. Impressive. And Gylfi Gylfason. He's 3-1 up over Eyjolfur Anjar Gunnarsson. Gylfi has got a flag. I can't work out what the flag is. Gylfi's Icelandic, but he's got like a Caribbean flag. Guyana, maybe? Or is there an African flag in it? It's got a star on it. Let's do more research now. Flag of the world with a star. There's a lot that have stars, to be fair. Let's see if I can find it on a quick look at the internet. Blimey, 59 flags of the world have stars on. I guess we'll never know. Have a look over on tv.dartconnect.com. In fact, there is one way of finding out through the Dark Connect system where they reckon Gylfason is from.
Zimbabwe. There we go. They reckon Gylfi Gylfason is from Zimbabwe. Not massively convinced that's true. Maybe he could have a new nickname, Zimbabwe's Finest. So that was board number 1. Oh no, it wasn't. It was board number 9. Vita still 4-0 up. Matty has pulled it back to 3 apiece against Gudjon Hawkston. Matty said he was very confident. He said he thinks he's going to win 3 of these events. If he can overcome this scare from Gudjon Hawkston, then he may well win 3 of these events. Might even make it a clean sweep, who knows? Gudjon is on 82, Fredriksson is on 40. Whoever gets that respective checkout will make it 4-3. First to 5. Nice position to be in. There's Hawkston with the throw as well, so it is imperative that he holds here. Taking his time on this 82. Bull double 16, out to 17 tops, treble 14 tops if you fancy. Unless Dark Connect has frozen, Hawkston's taking a very long time. He knows how important it is. Anyway, scores 62 in the end to leave 20, so he's probably hit outer ball 17 and just gone inside. He's got 20 left, but Matty, 3 darts at tops. You fancy him to miss? Not in leg, but he scored 141, 2-1 and a ton with his first 3 visits. And Matty gets the double top. He's throwing for the match. Vita Charua, 4-0 up. Let's see what's happening over there. He's got tops. He's got 10s. Al Dawson back on the bogey number, so it does look like it's Vita who is going to make it a clean sweep. The Zimbabwean wonder, Gylfi Gylfason, 3-2 over Ayol Banya Gunnarsson. Vita has done it, 5-0. Number 4 seed, Matty, number 1 seed, 4-3 up with the throw. In fact, Gudjon is actually marginally averaging more than Matty, funnily enough. Just the way it works out. It's a game of timing, isn't it? Timing and doing what it takes to win. I remember at the PDC when Chris Dobey won his 2nd event, maybe, a couple of days ago. And Chris said, you know, averages mean nothing. Now, I know what he means. I wouldn't go as far to say they mean nothing, but I do know what he means. Having a higher average doesn't correlate to winning the match. It certainly helps. Take a look at this game. Athel Steinston averaged 66 to Brian Olsen's 59. I think mathematically it would be possible for Brian Olsen to win with an average that inferior. Ég náði bara 92 hérna til að bjarga kasti mitt sko á húli þegar fullt af trausti þarna. Yes, as you can see, the little banner in the background, Pilu Felag, Reykjanes Bayer, which is
Keflavik. It's not far from the airport, really. Lovely little darts club there. If you're wondering, by the way, why is he throwing, we can't see his darts. It's a different board. The Bullseye Reykjavik, that's the latest club, the big club where they play the PDC Nordic events. I'd love to give that place a visit, let me tell you. Ja, want dat heb je vaker daar straks voor. Schroeven naar de binnen. Dat is nog wel hier. Als hier aan is, dan winst er mee weer. Ja, það var sko ég var að fara í hérna áttuna og gekk hvað illa hérna. 2 games in play at the moment, Matti and Gujon. Matti surely. Oh no, Matti's on a 170. In a way, I hope he doesn't get it, because I'm kicking myself for commentating it. I've done a couple of 170s before, including Niels Jorgen Hansen. I mean, Matti hasn't got the 170, he's got a 130 to be up top. Gujon Holt needs to get 42. If he does, we're going to a last leg decider. Follow this over on tv.net.com. Power code is 3148. Fredriksson 3 darts at double top. And he has done it in 1. And yes, Fredriksson wins that one 5 legs to 3. So a decent performance from the Eagle. We might use his game. Well, I'll bring you one more commentary game here at the Stigmont number 9 before the Manchester Derby. A football sort of guy. If you're more of a darts sort of guy, well, which I actually am, but couldn't let the father down, could I? Then, by all means, keep watching this. It won't have commentary. It'll be good fun all the same. One game at the moment, Skilfi Gilkison of Zimbabwe, apparently, against Ailfa Anyar Gunnarsson. 4-3 Gunnarsson leads that one. There's a women's bracket as well. I'll tell you a bit about that in a moment. Some games that have not yet been played in the last 16. Peter Gudmundsson and Harald Bergersen. Oh, sorry, Peter was either by the 3rd seed. Sigurður Athelssteinsson against Sigurður Helgi Jonsson, so 2 Sigurðurs. Halli against Gudmundur. I think over on this board, I might be mistaken. Not mistaken. It's Christian Sigurdsson and Horda Thorke Johnson. I think you'd imagine Christian would probably be marginal favourite for this one. I'm just having a practice on double 10. Here we go then, we're bulling up and then racing to 5. It's as simple and as straightforward as that. If they're both outside, they throw again in reverse order. Well, that's pretty much a carbon copy where the last dart was. So Christian to throw again. Oh, blimey. It's a good job they play PDT rules, isn't it? Otherwise, there would no way would that dart have counted. Doesn't matter in the end. Well,
say have counted, I mean, in some setups, you just literally play whoever's nearer to the bullseye. So even if you're both outside, if one's nearer, then that's it. But anyway, good second dart there from Horder Thorke Johnson. And a good third dart there as well. Coming to you live from Reckaynes Bar for event number 9 in our Stigamot series. Icelandic ranking events, basically the equivalent of the Pro Tour. Very steady, isn't he, Horder? Finding that treble with regularity, but Christian's doing the same thing. Oh, look at this. This is brilliant. Excess of a ton. A little bit slow. Hey. Some first leg by both players. Right, would let's set up this 179. Oh no, sorry, this is the 125, that's why he's gone for the bullseye. Couldn't really do a whole heap there, but Christian unlikely to get this 157 just because it's a tough one. That's a scientific and statistical fact rather than my judgment of him. So it's not 125 anymore, the system's being a little slow, and unfortunately we can't quite see yet what it is that he needs. Oh, yes, look at that. 77, it was. Okay, I take that back. It was 97. It scored, he was going for 20 for tops. He's hit double 20, and he's hit double 10 there. So, a slow scoreboard sometimes does that for you, but anyway, it is Horder Gudjonsson who takes the first leg after a stellar leg of darts from both. We've got a women's bracket as well. Ingi Björk is taking on Isabel Nordskog. Raine Herborg Jonsdottir is taking on Svanhild Hammer. And it is Eyjolfur Anja Gunnarsson who has beaten Gylfi Gylfason. That time it's not, it was in the treble 1. I am impressed with the way he's just floating those darts into the treble 20. Gudjonsson. This is lovely to watch. But Christian's not far behind him, if I'm honest. Ton 40 from Christian Sigurdsson, the throw before his 60. And he is on a finish, it should be bullseye. Okay, he's just going to try and tee up a ton. Well, he's not anymore. That first shot looked pretty good as well, really, to try and crack another in. This would be special, this would be really, really special. It's not going to go. Instead, he leaves himself at 74. Treble 19 would have left tops. 78, so 18 was the intended target there. This would be a good one. 14, 20,
double top. Is there a blocker? Slightly. Needed really to go to the other side, to the left-hand side of that. It's a good effort all the same. This is to tie us all up. Well, it's a funny way to go, because that leaves, what, double 13? He's done it as well. Brilliant stuff there from Christian Sigurdsson. Occasionally people go that way because single leaves 20 tops. But the approved route is the treble 19. If you hit it, it's double 10. If you miss it, it's 18 tops, which is fine, which is a real difference to 20 tops. Some would say it's preferable because 20 tops can block you. But anyway, it's irrelevant in the end. He did it in 2 darts. It was a really good 2-dart checkout, 17 to 13. The sort of stuff you might see Simon Whitlock do. Simon Whitlock the other day, they have 78 left, treble 20, double 9 in 2 darts. Remarkable. Was that in the 20? It was in the 20. Still a good last dart, but not quite what I thought it was. Top, risky. Risky business doing that. He's missed outside 3 times. I don't mind the tops routes. If you're going to do it, there you go. What was wrong with that? Look at that. It's cool perfection. Okay, fine. His second dart was very good. He didn't find a target. Third one was too aggressive. But he bought himself 2 darts and a double. I don't mind tops. You've got to throw aggressively. Because if you go outside and you want to stay there, it becomes a very, very difficult challenge. But at least if you hit a single 20, you're on something easier, such as 20 for tops. Irrelevant in the end, as it is. Hodder, Thor, Johnson. Pins in that double 5. Takes the lead again. With the throw. All with the throw. Oh no, it's not with the throw, it's Christian has the throw. Sorry, there's 2 dots. So there's a dot next to the 2 and a dot next to Christian Sigurdsson. I was thinking, okay, well, the dot next to the 2 is who threw first. So that means who won the last leg. The dot next to Christian Sigurdsson. That means he actually threw first in this leg. So he's going to need to break at some point just to become parity. He's going to need to break twice if he's going to win. Big Johnson's throwing these treble 20s with such regularity. Not the easiest of tasks. He's got a great switch, that treble 18. We saw that in the opening leg. It was even the opening visits, I think it might have been. Yeah, remember that first leg where before they got to a double, they were averaging like 194. Not 194, I mean, one was averaging 103, I think it was, the other was about 94. Which is the sort of stuff we like to see. 180 is surely beckoning at some point here for Hodder Gudjohnsen. He leaves himself 144. After 12 darts, it's a good standard. Stay straight, Christian. Does exactly that. He's on a 2-dart out. Can't do 139 in 2 darts now. He's good at counting and he's good at thinking about it as well. That leaves a round ton should Christian not take this out. What's that? 81. So treble 19 or treble 15. 74. So treble 14 or treble 18. 56.
Well, that's the one dart you don't want to hit, and it's frustrating because he's hit a lovely second as well. He does tee up 16s. Is it too late? Double top. Missed the 16 there. Oh, and he's got it as well. What a game this is. It's close, and it's exciting. Christian Sigurdsson ties the match up. And now we are all with throw. 2 apiece here in Reykjanesbar. Pilufélag. No, I know that Pilufélag. I know that Pilan in Icelandic is darts. So I'm guessing Pilufélag is probably darts club. I'm sure there'll be some Icelandic watching this who can correct me. Elsewhere, awards here in Reykjanesbær. Ingi Björk leads 3-0 against Isabel Nordskog. Raina Jónsdóttir 1-0 with Steinheat Hammer. Holmar Arnason and Eyjolfur Gunnarsson, they're 0-0. In the battle of the Sigurður Athelstarton and Sigurður Jonsson. Jonsson is leading at 1-0. As for Erne Krafensson is leading Sigurður Brynjarsson 1-0. Lots of names today, aren't there? Peter Gudmundsson is leading Harald Bergersen by 2 legs to 0. Halli has just got underway. He's Gudmundsson Gunnarsson. Gudmundur Gunnarsson, sorry. And obviously here it is 2 apiece. After that, a rather nice checkout from Sigurdsson. The scoreboard's a little bit slow. It might be an internet thing. I've got a little bit of lag on my stream. Hopefully, though, it's all looking tippity-top for you. .64. There you go. Triple 16, single 18. Right, to leave himself with 90. Options to go for 90. Has to be careful here. 145, I think that's left. So he might go Burley, might go 20s, he might go 18s. I stand corrected, he wasn't on 90 at all. He was on 24. That's why he was going for such a massive portion of that 12, if not the double. He is now on 6. Treble 20 would have left double 18. Well, it becomes nigh on impossible here. Double 1. 3 has got to be one of the hardest checkouts. I know he was on 6, but he left 3 after a dart. This might go. Single 20 or treble. Oh, he can't miss the big 20. Even if you're near the tops, even if you're in the tops is actually not a bad way to go, as long as you're nice and aggressive. Talking of nice and aggressive, that was too aggressive. So, against all odds by the looks of things, Sigurdsson leaves 32 to go, 3-2 up. Just inside. So we'll try again. His first dart so far. Oh, he hasn't buffed. There. He's nearly, but he hasn't. Nearly is sometimes all right in this sport. And by sometimes all right, I mean if you nearly hit tops but didn't, that'll do nicely. Although Thor Gudmundsson takes the 3-2 lead. Is this one I was talking about? No, it isn't. We
just awaits the Dart Connect scoring system to update, so won't make any judgments about these about what they're hitting or they're scoring just yet. We do know it is Johnson who pinned in that double one where it says 2 there. Already put it out. He is 3-2 up. And that was nearly a 180 from Christian. Here we go. Well, he's had a couple, hasn't he? He had a 140, a 121. He's on a roll. His scoring is brilliant. And the fact that his average is, I'm going to say the word so low. I mean, it isn't. It's all right, but only 17, if you like. It's because, oh, this is sensational. This is brilliant. It's because of the finishing. He had a load of darts at double one, which he missed a few. Well, 75 and 25 is 100 in my mathematical books. There we go. And I've just been kicked out of the stream. I'm back in. Hello, welcome back. Double 10. I've been kicked out again. So, due to some technicality issues, I'm going to bid you farewell for the time being. See if we can get this sorted. Carry on enjoying the game. It's a cracker. I'll be watching on my phone. I'll see you in a short while. Vantar ekki bólið þannig? Nei, ég ekki bara. Ég hugsaði það samt. Það samt virkilega hugnaði. Það var hörku lengi. Þangað til ég fór áður í sem saman reikna. Ég vil minna því ég byrjaði, annars sinn, ég vil minna. Svo þetta doppelt trópuleikur ykkar. Ef þið hefði verið það, þá hefði þú farið 8 blús og þú mista þennan í gull. Og líka síðustileikurinn eiginlega
sóttum 65 og báðir, þá voru þeir svona andið sér, svo við 13 og endaði 15. Fórst í topp. Ég reyndi það allar fyrir og þeir. Já, það var sáleik, þegar átti sér sér. Þeir fóru í einn búli, það er líka. Já, þú átti 54 og reyndir í 80 og þú verður að hugsa Ég hugsaði 64 sko. Ég hugsaði að mest er glæða stað sko. Það var ekki allt rétt svo. Það stressar að koma alveg. Það fannst svo erfitt eiga við því sko, það hórast svo mikið. Það er leðilega mikið. Það er stannan á að sleppa á bálið frá mig. Hann var ofur. Það er svo langt sem það virkar. Þú veist aðeins á bústra? 140. Já, tegja. Svo hefði þetta að vera, þú var ekki fúlandir í einum, þú áttir að taka hann. Ég bara að afskrifa hann. Ég var sko svo langt smáðið þegar þú fæst fórst í helsina. Það var helviti gott að kikja með það á honum. Þetta var svaka leikur. Það
Það er vídeo.
Þú verður að byrja þessi yfir. Ég er ástór. Já, gaman. Þú var nú með hvaða fessi þá? Kristján dottir út? Já, ok. Hvernig er þetta með setna mótið hjá okkur? Getur það að spyrja að við? Já, þetta er bara að þetta er að segja. Við erum að ræða þetta. Já, ok. Þið erum mútið búið? Nei. Svo þarf fólk að borða alltaf og svo búa. Það er báður um það hægra meginn, ekki betra að vera. Við varum að gera líka okki. Er úrslit besta 11 eða? Úrslit besta 11? Nei, besta 9. Besta 9? Ok. Yes. Þegar að búin að þú?
36, ekki nýtt. Það er saman og engur. Báðir í rögglinga. Tjúða. Það er ekki viskunar hvað er ekki það. Líka. Og svo ákveðin á það.
stór. Kjötskóla. Ég langar ekki að vinna, það er 104. Það er bara 18 húl. Ég var svo leiðilegt, ég var fyrst hérna eftir, voru 19, hélt hérna kláraði það, 8.10 og hann kláraði næst, það var ekki næst 2-0. Ég var alltaf, eitt leggur sem ég var að skipta á hann og ég var með 71. Það var nagaði með allan og hann gerði þetta í enda og næstum við skast að ég 100 og hann 76 og hann alltaf kláraði undan. Ég gerði bara henni sjóarfum bara átti 84, 20, 60, 18 húl. Já. Og nei, ég heitti ekki búin þetta, það veist þetta, þú veist, þetta maður gerir það. Það er langfæst Já, ég meina að hitt fyrir eitthvað fyrir 3. Nei, við erum sem bara borða og bara með einhvern stafli og saman fyrir Má ekki sitja með ykkur og koma í bjóða? Ég kann kannski þetta lítið. Það er góð að kynna þessu. Þegar? Þetta er bara svo vatn.
Við erum alveg góðum ekki, sko. Nei. Ég vil fá smá pásu eftir úrslitaðleikina. Það er enga pásu. Jú, það er einu umferð. Nei, ég þarf að skrifa. Það er ekki góð pásu? Nei. Það veit. Fór gott í fyrir að skrifa? Leikur.
í Skálholti. Leikur.
leikur.
Ég vann þetta í ljósbúr. Var eitt í ljósbúrnum og vinna hann? Hvað? Ég veit ekki til það, sko. Skiptum bóla með. Það var eitthvað pening, sko. Nei, við sagðum við það. Ertu með strúkubólinn hann bara? Ég þarf að fá þig í bóla. Já, ég skoða þetta. Mig og strákana og ertu ekki hann að vera liðið líka? Jú. Það er allt í vinslu. Hvað er það að setja þessum ból á halli? Kvífur? Hann getur bara hannað eins og við viljum. Við getum búið til 180. Með sambandi bara Afganistan eða eitthvað. Pakistan. Ég var að segja þess að ból á 4 og 5 eða 5 hendir. Hann getur búið til alls konar. Þeir eru reyndar ekki merktir. Nei. Þú kom allir eru merktis. Það er það að fá þetta frá Kína merkt, sko, að maður leggur sig eftir því. Já, já. Það er ekki neinu, sko. Það er sama verð, sko. Ég er með kontakt líka í Kína. Það stendur ekki neinu. Ég er bara ekki verið að eldast því þessar bóli, sko. Nei. Tala og halla, svona 180. Það er bara skjöldum og... Natta. Ég er ekki búinn. Ég er búinn að selja einhver 4 glas. Ég er búinn að selja 400 skjöldum á það. Ok. Skilti. Já. Þannig að það segir nálega 500 skjöldum. Það er vel að svegi. Já. Það er ekki
Hvernig var það? Þeir eru bara þessari viku upp til 20-30. Það komið í ljós. Gjafa dæmið þrjú. All right. Það verður þitt að segja að maður var að kanta aftur. Þú höfður bara fram. Þú þarfst að fara aftur. Já, það komur örgulega að skrifa einu sem ég veit. Skrifa einu sem ég veit. Ekki nefn að jóti og vinni. Ég skal ekki að banka fyrir. Já, þú skrifa bara með einu svona. Það er bara stókið til. Þú skrifur um mig núna fyrstnöfnum. Nú skal ég vera hana líka fyrstnöfnum. Þú skrifa fyrstnöfnum? Já. Það er tilbúin með eitthvað þrjá og ég veit. Ég tilbúin. Taka 6. Tökum 6. Já, 6. Ég tilbúin. Ítta töluna og breyta. Nei, það ekki að vera. Kom á.
Leikur. Leikur.
78. Leikur. El Stefán. Takk, svoleiðis. Það var að pæla í með síðust á, ég var í bólvið eða því að ég var til bólvið. Já, þá er rauð. Þetta er betra að fara bara í 15. Já, ég var að pæla í 15. Það var með 14 prófa. Það reyna að bóða mikið til þess að verða. Þetta er bara með 6 grunn. Það er þessu 14. Það er það 13. Já, það er flugræðisins. Já. En yfirleitt hittir maður í græna þegar maður reynir í rauð. Allar konar það. Það er ofta að það er grunn reynir í rauð. Þú kostir þér. 10 minnir.